अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइनस मज तुहद इस्तकबाल तो आज रोज बह तुह तुहज मेज़बान लुबना महराज। नाज़रीन उम्मीद यह जे तुम सारी ऐसो बखैर आफियत तो दुआ करान अल्लाह ताला थवीन सारनी हमेश बसेहत सलामत आमीन सुम आमीन। नाज़रीन हस्ब मामूल यथ प्रोग्रामस मज हर वीज सेहत रंग मुख्तलिफ मौजूआतन पे कत बात करान तो पन्निस खास एक्सपर्ट सज राय जानान। आज करो अस कत ब्रेन ट्यूमर सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। नाज़रीन पन्निस मेहमानस निश करो जानच कोशिश जे ब्रेन ट्यूमर कत वनान, अत मज अलामात क्या क्या रोजान तो इलाजो मुआलजात क्या निश दस्तियाब। इन सारनी कथन कड़ो आज फट पन्निस खास एक्सपर्टस सनिस गेस्ट एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर अल्ताफ उमर रमजान साहब, यम जन प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी SKIMS Soura श्रीनगर मज। नाज़रीन कत बात सिलसिल शुरू करने ब्रो बह तुह यह गुजारिश करान जे वनकस अगर तुम कह सवाल अत मौजूस पे डॉक्टर सबन यसान पृछन तुम हेको सैनिस प्रोग्रामस में जुड़ित अस कॉल कर, मगर ये विज तुम कॉल करो पे TV सेटुक वॉल्यूम थो कम, पन सवाल पृछो मुख्तसर अल्फाजन मज तो किसी मौजूस पे। नाज़रीन वलियो करो इस्तकबाल जनाब डॉक्टर अल्ताफ उमर रमजान सबस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब खैर मकदम प्रोग्रामस मज। शुक्रिया डॉक्टर साहब शुरुआत मज करो तुह जानच कोशिश ट्यूमर कत वनान तो ब्रेन ट्यूमर क्या गो अत पे कर तो वेचने। ट्यूमर बेसिकली अगर कहाँ ते सेल रैपिडली ग्रो करान या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ अगर आसी कहाँ ते सेल अगर आसी कुंती जाए जिसमें तत ट्यूमर वनान। अगर ये अलामत ब्रेन मज आसान तेल ब्रेन ट्यूमर सिंपल टर्म्स। जी कॉजेस क्या रोजान वजूहतन पे अगर यमो मेन वजूहत क्या रोजान अम ब्रेन ट्यूमर वन तान कहाँ तुथ सॉलिड एविडेंस कि वजूहत क्या ट्यूमरस क्या वजूहत मगर थोड़ा शक बुनियाद पे चीज़ ब्रोट कन तथ मज कहाँ चीज़ ये आयनाइजिंग रेडिएशन अगर रेडिएशंस कुन जाए ज़्यादा मिलान कैसी लॉकचारस मज या कुन जाए तथ अक वजूहत तम सि ब्रेन ट्यूमर केमिकल्स आजकल चीज़न मज केमिकल तथ शक क्या ये अक बुनियाद बे डाइट मज फैक्टर्स डाइट मज आजकल फास्ट फूड वगैरह गि अवॉइड कर पाए यूजुअली कि तिम कत अलामास तान हेकन वतित चीज़। त्रेम चीज़ हेरिडिटी सह लकुट ग्रुप आसान यत हेरिडिटी ब्रेन ट्यूमर आसान मगर सह लकुट ग्रुप तूता बोड़ ग्रुप कह तो यूजुअल वजूहत। डॉक्टर साहब ब्रेन ट्यूमर कम कम किस्मुक आसान टाइप्स ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स अगर इस कत करो तो तिम कम कम ब्रॉडली ज किस्म मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर यत कैंसर वनान कैंसरस ब्रेन ट्यूमर दोयम ट्यूमर नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर नॉन मैलिग्नेंट बिनाइन ट्यूमर यत वनान तो यम दोशवे बाकी जायन ते इथे कन ट्यूमर आसान बिनाइन मैलिग्नेंट ब्रेन मज मगर ब्रेन मज अक खासियत ये कि बिनाइन ट्यूमर ते बड लाइफ थ्रेटनिंग आसान ब्रेन मज जाय आसान कह अक स्कल वॉल्ट आसान ये बड सॉलिड बोनुक आसान यथ मज अगर कहाँ वर्म आसे अंदर ब्रेन मज सो वर्म पत ब्रेनस पे डायरेक्टली इफेक्ट करान तवे यम चीज़ अगर बिनाइन ट्यूमर ते आसे तथ डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट इज ऑलवेज बेटर। जी डॉक्टर साहब वन अगर बिनाइन ट्यूमर कत करो या नॉन कैंसरस ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर अत मज सिम्टम्स क्या रोजान अलामात क्या रोजान तो मैलिग्नेंट ट्यूमर वो तथ मज अलामात कम कम रोजान। यूजुअली गॉडन कर स्टार्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर मज मेन सिम्टम हेडेक तथ वजूहत हेडेक खाली ट्यूमर सत्य वजूहत मगर ब्रेन ट्यूमर तक वजह हेडेक मगर ये हेडेक यूजुअली अर्ली मॉर्निंग आवर्स मज सीवियर अर्ली मॉर्निंग आवर्स या शोंगान इंसान होशियार गसान यूता शदीद दग आसान बे यूजुअली एसोसिएट आसान वॉमिटिंग हेडेक वॉमिटिंग आसान यूजुअली बे वॉमिटिंग पे कुन साथ रिलीफ हेडेकस रिलीफ मिलान ये अक अलामात। दोयम लारन यत सीजर्स वनान या कन्वल्शन वनान लारनी दोयम अलामात ब्रेन ट्यूमर। त्रेम कह पास हे कमजोर गसित नर्व जंग या फेस पार्ट ये हे कमजोर गसित बे अछन गाश हे कम गसित
دۄشوٕنی اَچھَن یا اَکھ أچھ تَتھ ہیٚکہِ گاش کَم گٔژھِتھ. بیٚیہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ چونٛٹھ ہول گژھان, کُنہِ ساتہٕ چھِ کانٛہہ تہِ پارٹ ایبنارمل اگر سسٹم کانٛہہ گژھِ نا, یِم چھِ بیسِکلی آل برین ٹیوٗمر سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ یِم چیٖز. جی یِم تۄہہِ علامات ؤنِو یِم چھا دۄشوٕنی ٹیوٗمرَن یُس زَن بِناین تہٕ میلِگننٹ چھِ یِم چھِ بِناین تہٕ میلِگننٹ دۄشوٕے منٛز آسان. میلِگننٹ منٛز چھِ تھوڑا ریپِڈلی یِم سِمٹمٕز ڈیولپ گژھان, تھوڑا ریپِڈلی گژھان. بِناین ٹیوٗمر تَتھ منٛز چھِ وارٕ وارٕ ہیڈیک تہِ آسہِ تہٕ سُہ چھُ پَتہٕ اِنڈولنٹ آسان, کُنہِ ساتہٕ آسان ہیڈیک کُنہِ ساتہٕ چھِنہٕ آسان ہیڈیک. بیٚیہِ واریاہن ؤرین 1 ؤری 2 ؤری گٔے تِمن ہیڈیک مگر اگر لارٮ۪ن تہِ آسہِ تَتھ تہِ چھِ واریاہ ٹایم آسان گوٚمُت. تہٕ یِم چیٖز چھِ اگر یوٗتاہ ریپِڈلی میلِگننٹ ٹیوٗمر چھِ اَکٕے چیٖز سُہ چھُنہٕ ٹایم زیادٕ دِوان کینٛہہ, سُہ چھُ ریپِڈلی شاٹ ہسٹری آسان. ییٚمہِ ساتہٕ سپوز آز سٹاٹ گٔے کیٛازِ ہیڈیک within few weeks to months سُہ گژھِ زیادٕ اِنکریٖز. بِناین منٛز چھِ ٹایم نیران واریاہ. جی ناظریٖن تۄہہِ سارنٕے چھِ یِوان اِستِدا کرنہٕ زِ ییٚمہِ وِزِ تہِ تُہۍ سٲنِس پروگرامس منٛز شِرکت کٔرِو, سٲنِس پروگرامس منٛز فون کٔرِو, پننہِ ٹی وی سیٹُک والیوٗم تھٲیِو کم تاکہِ أسۍ بوزو تُہنٛز کتھ صاف. پروگرامس منٛز جُڑے أسۍ ابرار احمد صٲب, یِم چھِ بیمنا سرینگرٕ پٮ۪ٹھ کال کران. ہیلو. وعلیکم السلام ابرار صٲب, استقبال, تُہنٛد سوال ؤنِو حظ. مےٚ حظ چھُ ڈاکٹر صٲبن ووٚنمُت مُختصر گۄڈٕ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ اَمہِ نِش سارنٕے اَمہِ بٮ۪مارِ نِش. تہٕ مےٚ چھُ وَنُن اکھ چیٖز کہِ یِمو ؤنۍ اَمیُک علامات مگر یِم چھِ مٔنٛزۍ آسان ایکسایٹِڈ بیٚیہِ میادَس اگر آسہِ تَتھ چھِ آسان کم کُنہِ کَبار یہِ یا کَلہٕ تہِ آسان معموٗلی دود سُہ تہِ یا میادُک گیس چھُ آسان. یُس وۄنۍ یہِ برین ٹیوٗمر چھُ یہِ گژھِ اَسہِ سی ٹی سکین سۭتۍ پیشنٹس کٕلیر کِنہٕ یہِ گژھِ ایم آر آی سۭتۍ, کیازِ بعض اوقات چھُ سُہ علاج کران بِچارَس آسان میادَس کران علاج یا بدلس چیٖزس سُے ما آسہِ, یپٲرۍ چھُ آسان سٹیج 3rd ووتمُت تہٕ پَتہٕ چھُ واریاہ مُشکِل گژھان. سو اِنشیلی روزِ ایم آر آی مطلب درمیٲنی گژھِ نا یُس ایفٲڈ ہیٚکہِ کٔرِتھ اِنسان, سُہ گژھِ ایم آر آی کِنہٕ سی ٹی سکین. جی ڈاکٹر صٲب. یِم برین ٹیوٗمرٕکۍ علامات چھِ آسان یِم ہٮ۪کن باقٕے دودن منٛز تہِ علامات آسٕنۍ, وامِٹنگ, ہیڈیک, وامِٹنگ, یِم چھِ بڑٕ کامن سِمٹم. یِم ہٮ۪کن اینگزایٹی سۭتۍ تہِ, یِم ہٮ۪کن مایگرین ہیڈیک تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ, ٹینشن ہیڈیک چھِ آسان, بلڈ پریشر سۭتۍ چھِ ہیڈیک آسان. ہیڈیک چھِ واریاہ کاز آسان, مگر اگر کانٛہہ ہیڈیک ٹھیٖک چھُنہٕ گژھان, پٔرسِسٹنٹلی چھِ روزان, بیٚیہِ زیادٕ چھِ بڑان, بیٚیہِ ہیڈیک سۭتۍ وامِٹنگ بار بار چھِ یِوان, رِلیٖف چھِنہٕ مِلان خاص, اگر ہیڈیکُک دوا تہِ چھِ کھٮ۪وان تَمہِ پتہٕ تہِ چھِ بیٚیہِ یِوان یہِ ہیڈیک, تیٚلہِ چھِ یتھ اِنویسٹِگیشن کرُن ضروٗری. وۄنۍ چھِ یِم ونان ژٕ اِنویسٹِگیشن ایم آر آی کرو یا سی ٹی سکین کرو. سی ٹی سکین چھِ اکھ چیٖپ اِنویسٹِگیشن, بیٚیہِ چھِ کُیِک اِنویسٹِگیشن. اگر خالی شک چھُ تیٚلہِ ہٮ۪کو سیوٚد سی ٹی سکین کٔرِتھ اگر کُنہِ ساتہٕ شک دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ, مگر سی ٹی سکین چھِنہٕ ہر ایک چیٖز ہاوان کینٛہہ. بہتر چھِ یی روزان پانے چھِنہٕ کرُن کانٛہہ اِنویسٹِگیشن, ڈاکٹرس چھِ سمکھُن اگر کانٛہہ علامات تیُتھ آسان تِم گژھن پانے کینٛہہ یِمن پیشنٹ, تاکہِ دُبارٕ گژھِ نہٕ پونٛسہٕ خرچ گژھُن کینٛہہ. سی ٹی سکین تہِ کرو پتہٕ ایم آر آی تہِ کرو, تِم ہٮ۪کن پانے ایڈوایز کٔرِتھ کُس چھُ بیٹر اِنویسٹِگیشن کتھ پیشنٹس آفٹر سیٖنگ. یِم چھِ علامات چھِنہٕ وٕچھُن آسان, اِنویسٹِگیشن برونٛٹھ چھُ پیشنٹ وٕچھُن آسان, تتھ وٕچھو کُس ایریا چھِ اِنوالو, کیٛاہ ایریا چھِ اِنوالو, تتھ کُس سکین چھِ بیٹر. ڈاکٹر صٲب خۄدا نخواستہ وۄنۍ اگرے کٲنٛسہِ پیشنٹس برین ٹیوٗمر چھُ, آفٹر أمِس ییٚلہِ برین ٹیوٗمر چھُ اَمہِ پتہٕ کۭتیاہ ٹایمہٕ بعد چھِ أمِس سِمٹمز رِویٖل گژھان, أمِس چھا یُتھُے خۄدا نخواستہ أمِس برین ٹیوٗمر اٹیک گژھِ یا برین ٹیوٗمرُک اٹیک یی اَمہِ پوٚتسٕے سِمٹمز یِوان کِنہٕ کینٛہہ ٹایم گٔژھِتھ چھِ أمِس یِم سِمٹمز یِوان؟ یوٗجؤلی چھِ یتھ اگر بِناین ٹیوٗمر آسہِ تتھ چھِ واریاہ ٹایم پتہٕ سِمٹمز یوٗجؤلی سٹارٹ گژھان, ییٚمہِ ساتہٕ تِم زیادٕ اِرِٹیٹِو گژھان چھِ. بیٚیہِ یوٗجول تتھ ہٮ۪کن 1 ؤری 2 ؤری تہِ لٔگِتھ کُنہِ ساتہٕ نا, ییٚمہِ ساتہٕ یہِ برین ٹیوٗمر اگر بِناین آسہِ. اگر میلِگننٹ ٹیوٗمر آسہِ تتھ چھِنہٕ زیادٕ ٹایم نیران کینٛہہ. ایز د ٹیوٗمر سٹارٹس, ییٚمہِ ساتہٕ سٹارٹٕے چھِ گژھان تمہِ ساتہٕ ہٮ۪کن ارلی سِمٹم ہٮ۪کن لارنہِ ہٮ۪کہِ یِتھ کُنہِ ساتہٕ, پتہٕ چھِ انسانس مٔشِد گژھان مےٚ آیہِ لارنہِ, تمہِ پتہٕ چھُ کُنہِ ساتہٕ ہیڈیک, مایلڈ ہیڈیک. سو آفٹر کپل آف ویٖکس منتھس تمہِ پتہٕ چھِ سِمٹمز یِم بڑان اِن د میلِگننٹ ٹیوٗمر. مگر بِناین ٹیوٗمر ہٮ۪کہِ ؤری کٔڑِتھ, 1 ؤری تہِ, 6 رٮ۪تھ, ؤری 2 ؤری, تمہِ پتہٕ ہٮ۪کن یِم سِمٹم. کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان ٹیوٗمر تتھ چھُ واریاہ بوٚڑ سایز آسان گوٚمُت, تمہِ پتہٕ چھِ پیشنٹس سِمٹم, مطلب گوٚو تقریٖبن 5 years, مے بی 4 years, مے بی 5 years, مے بی 6 years, تیوٗتاہ ٹایم ہٮ۪کہِ بِناین ٹیوٗمر کٔڑِتھ. ڈاکٹر صٲب جموں پٮ۪ٹھ جُڑے أسۍ کالر, یِم چھِ نوٗرے فاطمہ. ہیلو.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی استقبال تہند سوال ونو. جی بچس نورین فاطمہ کت کران بٹنڈی جموں پہ. جی استقبال تہند ونو. جی میں لاسٹ ایئر ہے یت نا سروائکل پرابلم ورا بڑے مز. جی میں رائٹ آرم من روزان ورا پین میں سویل گسان اختے. ڈاکٹر صاحب تھی بیٚیہِ مےٚ چھِ یہِ پرابلم مےٚ چھُ وۄنۍ 2-4 رٮ۪تھ ہٮ۪تھ نا رایٹ سایڈ کلس کران دود اکی پاس. تُہۍ ؤنِو مےٚ چھُ یتھ لاسٹ فروری منٛز MRI کرنومُت. مےٚ ہایو جیمے SK گپتا چھُ اکھ ڈاکٹر نیورو سرجن. تِمن تہِ کریو مےٚ کنسلٹ. تِمو چھُ مےٚ ووٚنمُت بہٕ چھَس نہٕ بالکل کینٛہہ کٲم ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہٕ بالکل. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ وۄنۍ اَتھ کانٛہہ ٹریٖٹمنٹ. یہ بیسکلی علامات تو سروائکل سپانڈلوسس موسٹ پروبیبلی تو گردن دگ آسان بی نر دگ آسان بی یت گو واریاہ ٹائم تقریباً وری کھنڈ گو مے باسان اگر ڈاکٹر تقریباً یہ وری گو میں واریاہ یتھ کس واریاہ پینفل لاسٹ 2 ؤری ہیتھ چھ مے پین مگر بہٕ ٲسٕس نہٕ یتھ سنان کینٛہہ. تۄہہِ چھِ MRI تہِ کوٚرمُت. MRI یم کیا چھ ونان ڈاکٹر گپتا صاحب کیا چھ ونان. بہٕ ٲسٕس مےٚ دیُت مےٚ أکِس رٮ۪تس تھیرپی تہِ بٹ تِمو ووٚن مےٚ ژےٚ پزے نہٕ تھیرپی دیُن ژےٚ چھُے زیادٕ تھیرپی سۭتۍ گٔمٕژ پرابلم. بہٕ چھَس ڈران وۄنۍ اِوَن دین یہِ نا واک کرنس تہِ چھَس ڈران. بہٕ چھَس اورٕ پیوان سیوٚد ؤسِتھ بیڈس پٮ۪ٹھ. بہٕ چھَس نہٕ ہٮ۪کان واک تہِ کٔرِتھ. ایسے کہنا تو بڑا مشکل ہوگا کیونکہ شی ہیز آلریڈی بین سین. ان کو دیکھا گیا ہے اور ایک نیورولوجسٹ نے دیکھا ہے ڈاکٹر SK گپتا نیورولوجسٹ ہے وہاں پہ اور ان کو نیچرلی لگا نہیں ہے کہ کوئی میجر پرابلم ہے. سرجیکل پرابلم بھی نہیں لگتی ہے. تو فزیو تھراپی آلریڈی انہوں نے لے لی ہے اور ان سے ریلیف نہیں ملا. تو ان کو دیکھنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے وہیں پہ نیورولوجسٹ کو یا نیورو سرجن کو دکھائیں دوبارہ سے ایسیس کریں گے کیونکہ بڑی پرابلم لگتی نہیں ہے. لیکن اسپونڈلوسس جو ہے وہ ایک نیگنگ پرابلم ہے. اٹس نتھنگ ٹو ریلیٹڈ ود دا برین. اٹس پاسبلی دا سروائکل اسپائن جو سروائکل اسپائن سے پرابلم ہو رہی ہے. تو اس میں کچھ ایکسرسائزز مینٹین کرنی پڑتی ہے اور MRI پہلے ہی کیا ہوا ہے اور MRI میں کوئی خاص پرابلم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نہیں تو ڈاکٹر گپتا بول دیتے ہیں ان کو اگر پرابلم لگتی ہے کہ کوئی سرجیکل پرابلم ہے. وہ شی کین ہیو اے ریویو. ایک ریویو کرائیں پھر سے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے. تو آئی تھنک جی ڈاکٹر صاحب فون لائن پہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بلال احمد کمار صاحب. یہ رہنے والی سری نگر سے کال کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استقبال بلال صاحب ونو سوال. ڈاکٹر صاحب سوال یمس مائگرین چھو آسان تمس چھ ٹیومر گژھن چانسز. بس سمپل سوال چھ ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب نا مائگرین اگر آسی کنسی ڈائگنوز مائگرین سہ چھ کنورٹ گژھان برین ٹیومر مز کینٛہہ. مگر اگر کنسی ہیڈیک چھ تم چھ سوچان یہ مائگرین بیٚیہِ چھنہٕ انویسٹِگیٹ کران کینٛہہ تمہِ ساتہٕ چھُ کُنہِ ساتہٕ خۄدا رٔچھِنۍ نیران کانٛہہ سا یہِ اوس بیسکلی ٹیوٗمر تمہِ موٗجوٗب اوس ہیڈیک یہِ اوس نہٕ مائگرین کینٛہہ. توے چھِ اَمہِ ساتہٕ تہِ مائگرین اگر آسان چھِ کٲنٛسہِ یوٗجؤلی چھِ نیورولجسٹ یا نیورو سرجن تِم چھِ انویسٹِگیٹ کرناوان اگر بار بار تِم ہیڈیک اگر تمن کنٹرول چھنہٕ گژھان. نیچرلی اگر میڈیسن سۭتۍ کنٹرول گوٚو تیٚلہِ چھنہٕ پرابلم کِہیٖنۍ. اگر کنٹرول چھنہٕ گژھان بار چھِ یِوان تیٚلہِ چھِ اکھ لٹہِ انویسٹِگیٹ امیجنگ چھِ ضروٗری کرناوُن CT سکین اور MRI ٹو رول آؤٹ کوئی انڈر لائن کوئی اور ڈیزیز تو نہیں ہے. مگر سٲری مائگرین وٲلۍ چھِ یِمن چھُنہٕ کھوژُن کینٛہہ سا مائگرین اگر چھِ سُہ گژھِ کنورٹ اِنٹو ٹیوٗمر. ڈاکٹر صٲب اگر أسۍ رِسک فیکٹرز کتھ کرو کمن منٛز ہیٚکہِ یہِ برین ٹیوٗمر زیادٕ ٲسِتھ؟ یِتھ کٔنۍ چھِنہٕ کانٛہہ سپیسِفایڈ رِسک فیکٹر چھِنہٕ کینٛہہ مگر یِتھ کٔنۍ مےٚ برونٛٹھ ووٚن اگر کُنہِ جایہِ آینایزِنگ ریڈیشن چھِ آسان کتھ ایریا منٛز کانٛہہ پلانٹ چھِ تتھ پلانٹ منٛز یِم لُکھ کٲم کران چھِ تِمن چھِ پرٛکاشنٕز نیُن تِمن چھِ ریڈیشن سیفٹی یِم چھِ آسان نارمس تِم چھِ فالو کران. دیز آر ون ٹایپ آف پیشنٹ یِم آینایزِنگ ریڈیشنز اراوُنڈ چھِ روزان یا یِم تتھ جایہِ کٲم چھِ کران یا یِمن یِم تتھ ویسنٹی منٛز چھِ روزان یتھ جایہِ یِم پلانٹ چھِ. نمبر 1. نمبر 2 یِم کیمِکل انڈسٹریز چھِ کانٛہہ آسان تتھ چھِ کانٛہہ ڈاے آسان یِمن تتھ چھِ پرڈکشن زیادٕ ٹیوٗمر بننٕچ کانٛہہ. نمبر 3 آز کل چھِ اکھ رِسٲرٕچ چلان کہِ یِم کیمِکلز یِم یوٗز چھِ کران فار انسیکٹِسایڈ اینڈ ادر تھنگز تِمن تہِ چھِ اکھ مگر تتھ چھِنہٕ پروٗف چھِنہٕ وُنیُک تام کینٛہہ. دیر از نو پروٗف بٹ
people are thinking towards that ki yim chemicals te ma chh tumor enhance karna. Three cheez chh kun sa chh hereditary, but that is around 2% only. اگر کانٛہہ فیملی منٛز کٲنٛسہِ برین ٹیوٗمر آسان چھِ بیٚکِس فیملی میمبرس تہِ ہیٚکہِ اہن حظ آ مگر سُہ چھُ اونلی ہارڈلی 2%. تِم چھِ یوٗ کین سے د رسک انکریزز اے لٹل بٹ, تھوڑا سا رسک انکریز گژھان, زیادٕ چھِنہٕ کینٛہہ. جی ڈاکٹر صٲب اننت ناگ پٮ۪ٹھ جُڑے اَسہِ شمیٖمہ صاحبہ, ؤلِو بوزو یِہُنٛد سوال کیٛاہ چھُ. ہیلو السلام علیکم. شمیٖمہ صاحبہ استقبال تُہُنٛد, سوال ؤنِو. ٹی وی سیٹُک والیوٗم تھٲیتو کم. ؤنِو حظ. مےٚ ٲس یہِ اکھ چیٖز, مےٚ اوس یَتھ نا پٔتۍ کِنۍ ژوٚر کھۄرَس منٛز تھوڑا شَم ہِش کھٔژمٕژ کَلَس. جی تہٕ وۄنۍ گٔیَس بہٕ اوترٕ نیٖرو سٔرجَنَس نِش, تٔمۍ دوٚپ نہ اَتھ نَسا چھُ پَرواے کینٛہہ, مگر یہِ چھِ مےٚ پٔتۍ کِنی یَتھ یہِ ژوٚر کھۄرَس منٛز, مگر سَتاوان تہِ چھَنہٕ کینٛہہ تہٕ ہُتہِ مایگرین تہِ چھُ مےٚ مایگرین. ڈاکٹر صٲب کانٛہہ سوال یِمن؟ نہ یِمو چھُ آلریڈی نیوٗرو سٔرجن وٕچھمُت, تِمو چھُ ووٚنمُت پَرواے چھِنہٕ کینٛہہ. سویلنگس ہٮ۪کن ٲسِتھ, سکل سویلنگ چھِ واریاہ آسان, لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ سِس چھِ آسان, یا بونی ایگزاسٹوسس چھِ آسان, بون چھُ کُنہِ ساتہٕ تھوڑا سا ٹِنٛگُر ہیوٗ آسان. تِم چھِنہٕ ضروٗری کہِ یہِ چھِ ٹیوٗمرٕچ علامات. مگر کانٛہہ اگر تِمو وٕچھمُت چھُ کانٛہہ نیوٗرو سٔرجن, تِمو چھُ ووٚنمُت ڈونٹ ؤری, نتھِنٛگ ٹُو ؤری اِنشاء اللہ. ڈاکٹر صٲب بچن منٛز ہیٚکیٛاہ برین ٹیوٗمر ٲسِتھ؟ اہن حظ آ, یہِ چھِ برین ٹیوٗمرس چھِنہٕ ایج کٕہٕنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ نوٚو بچہٕ زٮ۪وان چھِ سُہ تٔمِس تہِ ہیٚکہِ یہِ ٹیوٗمر ٲسِتھ, برین ٹیوٗمر آسہِ. تہٕ واریاہ واریاہ لۄکٕٹۍ بچہٕ, اِنفینٹس تہِ چھِ أسۍ آپریٹ کران, نیونیٹس تہِ چھِ یِم آپریٹ کران وِد برین ٹیوٗمٲرٕس, ینگ چلڈرن آلسو, دیر آر لاٹ آف ٹیوٗمرس یِم یتھ ایج گروپس منٛز چھِ آسان. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, اکثر جب بھی برین ٹیومر کی بات آتی ہے ہم نے اکثر سنا ہے گریڈس ہوتے ہیں اس میں, کیا کیا گریڈس رہتے ہیں برین ٹیومر میں؟ یہ گریڈس اگر آپ میلیگننٹ ٹیومرس لیں, گلائیوما جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں 4 گریڈس ہوتے ہیں. گریڈ 1 جو ہے اور گریڈ 2, ان کو ہم آلموسٹ بینائن سمجھتے ہیں کہ دے ڈونٹ نیڈ much of, yeah, they are not cancerous, they don't need the treatment which is used for cancer. It can radiotherapy, chemotherapy وغیرہ چھِ دِوان. یِمن چھِ خالی ایکسرسائز کَرُن, ٹیوٗمر ایکسرسائز کَرُن, آپریٹ کَرُن, تَمہِ پَتہٕ چھِ خالی آبزٲرو چھِ یِوان کَران, وٕچھان چھِ یہِ ما یی بیٚیہِ. اگر بیٚیہِ یی تیٚلہِ چھِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ ایڈجوینٹ تھراپی پیٚوان دیُن, نَتہٕ چھِنہٕ ضوٚرَتھ کینٛہہ. گریڈ 3 اینڈ گریڈ 4 یِم چھِ میلیگننٹ گلایوماز. یِمن چھِ آپریٹ کرنہٕ پتہٕ یوٗجؤلی ریڈیو تھراپی اینڈ کیمو تھراپی چھِ پیٚوان دیُن. ڈاکٹر صاحب ڈائگنوسس کیسے آپ کرتے ہیں برین ٹیومر کی؟ جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے, پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے ان کی, تو اس کے بعد ڈائگنوسس کے لیے ان کو کون کون سے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں؟ سب سے پہلا جو ہمارا ڈائگنوسس میں پہلا اسٹیپ ہوتا ہے ہسٹری. جی ہسٹری ہی ہمیں تقریباً 70% to 80% ڈائگنوسس بتا دیتی ہے. اس کے بعد خود ایگزامن کرنا ہوتا ہے. ایگزامن کرنے کے بعد وی کین لوکلائز, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس ایریا کا ٹیومر ہو سکتا ہے, کس ایریا میں ہوگا. اس کے اکارڈنگلی پھر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. انویسٹیگیشن میں پرائمری انویسٹیگیشن اب برین ٹیومر کے لیے ایم آر آئی ہی ہے. ایم آر آئی, اس میں پلین ایم آر آئی اینڈ دین کنٹراسٹ ایم آر آئی. سو دس از دا مین اسٹے. اب سی ٹی اسکین پہ زیادہ ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں. سی ٹی اسکین کوئی ایکیوٹ فیز اگر ہو تب سی ٹی اسکین امپورٹنٹ ہے, ادروائز MRI is the best investigation if the patient can afford it, and اگر پیشنٹ کی کنڈیشن ٹھیک ہو, کیونکہ MRI میں پیشنٹ ہلنا نہیں چاہیے, تو کئی بار ان کو سیڈیٹ کرنا پڑتا ہے, کئی بار ان کو انستھیزیا دینا پڑتا ہے اگر زیادہ چھوٹا بچہ ہو, تو وہ سارے رسک دیکھتے ہوئے پھر MRI ہم سجیسٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فون لائن پہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں JR رینا صاحب سورا سری نگر سے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. رینا صاحب استقبال تہنٛد, ؤنِو حظ سوال پنُن. مےٚ حظ چھِ گُزٲرِش آسان ڈاکٹر صٲبس. جی گۄڈٕنیُک چھُم کہِ ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ پیشنٹس اللہ تعالیٰ بچٲیِن یہِ ڈایگنوز گوٚو, پتہٕ چھِ یِمن ڈاکٹر صٲب سٔرجری کران حظ, تہٕ یِمن چھُ کینٛژن پیشنٹن حظ أچھن ہٕنٛز لایٹہِ پٮ۪ٹھ تہِ مطلب اثر پیٚوان حظ. یِمن چھُ أچھِ گاش تہِ چھُ خۄدا رٔچھِنۍ گژھان, تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ یِمن آفٹر سٔرجری پتہٕ تہٕ ڈاکٹر صٲب ونن اتھ منٛز کہِ اتھ کیٛاہ چھُ پتہٕ سکسیسفُل ریٹ روزان, یِمن چھا پتہٕ ہٮ۪کان لایٹ, کتھ منٛز چھِ ہٮ۪کان یِمن بیٚیہِ واپس لایٹ یِتھ, یِمن یہِ سٔرجری چھِ گژھان پتہٕ برین ٹیوٗمر سٔرجری حظ. تہٕ دوٚیِم چھُم کہِ یوٗز آف ایکسیسو یِم چھِ کران چھِ موبایل فونٕز, امیُک چھا اثر اتھ سۭتۍ حظ برین ٹیوٗمرس سۭتۍ کینٛہہ چھِ ونان اتھ منٛز کینٛہہ نِوٕز کہِ یُس حظ ایکسیسو چھُ کران اَسہِ موبایل فونٕز. شُکریہ رینا صٲب پروگرامس منٛز جُڑنہٕ باپتھ. جی ڈاکٹر صٲب. یِم
युस तानी गाशुक सवाल गाश अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज अगर गई लेस देन 50% तम साथ ऑपरेशन पच्छ वारिया गाश वापस इवान ऑलमोस्ट 100% ई वापस अगर गाश तूता कम गो कि तच्छ एट्रफी वनान ऑप्टिक नर्व छि सु दोदरान तच्छ एट्रफी गसान तम पत रिवर्स गसन छि बड़ मुश्किल तो बिफोर एट्रफी सेट्स इन अशन गाशन रग ना यह गसन खराब गसन वारिया के यम सा डिमिनिशन गो विजन अराउंड 50% to 60% 80% तान तो छि वापस इवान easily छि वापस इवान आफ्टर सर्जरी डॉक्टर साहब मैक्सिमम पेशेंटन छ सुचमी मन ब्रेन ट्यूमर छ आसान येल तम प सर्जरी करा मैक्सिमम पेशेंट छ सुचमी तम सन शिकायत करन से तम पत गो में गाश ना यूजुअली छि तम पत गसन क्या यूजुअली छि तम पत गसन का सो छि ऑलरेडी आसान डाउनहिल ट्रेंड तत गाशुक तत छि ऑलरेडी ऑप्टिक एट्रफी सेट इन गसन यम साथ ऑप्टिक एट्रफी सेट गो तम साथ थोड़ा बहुत गाश बासान इंसान मगर एज द टाइम गोज बाय दिस विल बी जीरो वो सर्जरी के बाद जीरो हो जाता है बट दैट डजंट मीन कि इट्स बिकॉज ऑफ सर्जरी इनवेरिबली आजकल की सर्जरी इतनी सेफ है कि डेफिसिट छि वारिया कम गसान आफ्टर सर्जरी इंप्रूवमेंट ही छि गसान डेफिसिट छि बट वारिया कम हाँ कुन साथ का एक्सीडेंट ड्यूरिंग सर्जरी छि एक्सीडेंट हेकान गसित बट दैट इज वेरी रेयर दयम चीज मोबाइल फोन उस वारिया टाइम छि डिस्कस गोमुत वारियन कॉन्फ्रेंसेस में छि डिस्कस गोमुत वेदर इट लीड्स टू ब्रेन ट्यूमर और नॉट मगर वन तान छि का सॉलिड प्रूफ छि का तुत स्टडी छि ये 100% वनी ना मोबाइल फोन इज वन ऑफ द रीजन मगर इंसान गसी अवॉइड करन यम चीज कहाँ ते रेडिएशन आसन रेडियो फ्रीक्वेंसी हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी आयोनाइजिंग रेडिएशंस ऑल दीज अफेक्ट ह्यूमन लाइफ समा और द अदर किसी ना किसी तरीके से वो अफेक्ट करती हैं जो अभी पता नहीं है हमें उनका असरात क्या होंगे लेकिन फ्यूचर में आ सकते हैं इट्स बेटर बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी फील कि डिजीज आर इंक्रीजिंग और ट्यूमर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं चाहे ब्रेन ट्यूमर हो चाहे बाकी कोई मैलिग्नेंसी हो तो उसमें हम लाइफस्टाइल को एक इम्पोर्टेंस देते हैं और जो मॉडर्न गैजेट्स हैं इनको इम्पोर्टेंस देते हैं कि इनकी वजह से चेंजेस आई हैं ऑल्दो मॉडर्न गैजेट्स दे हैव हेल्प्ड अस आल्सो इन डायग्नोजिंग इन ट्रीटिंग लेकिन इनसे इनके साइड इफेक्ट भी हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आगे पता चलेगा। डॉक्टर साहब फोन लाइन पे हमारे साथ बांडीपोरा से जुड़ गए मोहम्मद दानी साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद दानी साहब इस्तकबाल तुम वनी सवाल अच्छा ये सवाल है कि अगर इसका एपिलेप्सी आसे ताशा चांसेस कि गैस कन्वर्ट इनटू ये ब्रेन ट्यूमर जी डॉक्टर ना दिस रिवर्स या ट्रू कि एपिलेप्सी छ ब्रेन ट्यूमर मस गसान कन्वर्ट के मगर ब्रेन ट्यूमर छ पान एपिलेप्सी हेकान दित तो अगर किसी एपिलेप्सी छ आसान तो फर्स्ट अटैक हुआ एपिलेप्सी सेकेंड अटैक हुआ एपिलेप्सी तम पछ यूजुअली इन्वेस्टिगेट करान जरूरी वुचन खतर की इमेजिंग का ट्यूमर मा छ तम मूजब मा छ एपिलेप्सी अगर ये ट्यूमर मूजब छ ये छ तछ वनान इडियोपैथिक एपिलेप्सी ये कॉमन छ आसान कॉमन एपिलेप्सी छ इडियोपैथिक आसान तछ न कॉज के आसान तछ so that type of epilepsy which you rule out gasan broti so ये common type of epilepsy is idiopathic so nothing to worry about तच्चे पत epilepsy treatment चालू था होना आसान मगर यम साथ epilepsy गसान छ तम साथ invariably अगर ये डॉक्टर्स निश वातन तिम करन इमेजिंग वुचन खतर की कॉज क्या छ epilepsy जी डॉक्टर साहब तुस एम्ब्रो फरमावन जे ये डायग्नोसिस छ पेशेंटस टेस्ट वगैरह खतर सोजान वचन लोकेशन ऑफ द ट्यूमर कत लोबस मन हेका लोकेट ये यूजन ब्रेन ट्यूमर छ ब्रेन ट्यूमर है कि कुंती लोबस मन है कि आसित कुंती जाय तो पाए फ्रंटल लोब छ पैराइटल लोब छ टेम्पोरल लोब छ इम छ डिफरेंट ऑक्सीपिटल लोब छ मगर हर लोब छ पनुन असरात हावान जी तम साथ यम साथ वुचान पेशेंट्स तम साथ पता लगन कि यह फ्रंटल लोबस में यह ट्यूमर या यह टेम्पोरल लोब में तम पे इमेजिंग करान सह कन्फर्म करान कि इत कन ये ब्रेन स्टेम एरिया यमन जायन अगर ब्रेन स्टेम आसे या ब्रेन स्टेम नज़दीक अगर कहाँ ट्यूमर आसे यम चीज़ थोड़ा ज़्यादा डेंजरस आसान ये ऑपरेटिव रिस्क ज़्यादा आसान अगर लोब मज आसन तेल रिस्क थोड़ा कम आसान ऑपरेट करने या अगर कहाँ मोटर एरिया स्पीच एरिया ये नज़दीक अगर कहाँ ट्यूमर आसे तथ मज रिस्क बढ़ान स्पीच मज है कि डिफेक्ट आसित या
after surgery kahan hai ka, I mean some limb deficit hai ki aise, weakness of one side. It can be before surgery also, it can be after surgery also. اگر تمن جائیں نزدیک اگر یہ ٹیومر آسان یا تم جائیں اگر انفلٹریٹ اگر آسان گژھِ تو ویسے برین ٹیومر are not very easy to operate because of these things. کہ یہ چھِ ڈِپینڈ کران سائٹ کتھ سائٹ پٮ۪ٹھ چھِ. کانٛہہ سائٹ چھِ بٹ سمپل ٹو آپریٹ, کانٛہہ سائٹ چھِ تَتھ منٛز رسک چھِ واریاہ زیادٕ آسان. جی ڈاکٹر صاحب اگر وۄنۍ کانٛہہ یِژھ کنڈِشن ویدر د ریٖزن از د لوکیشن آف د سایٹ آف د ٹیوٗمر یا پیشنٹ چھُنہٕ ہیلدی, پیشنٹس چھےٚ بیٚیہِ کانٛہہ ایسوسیٹڈ پرابلم یتھ منٛز زن نہٕ سرجری گژھِ, تمہِ وِزِ کُس ٹریٖٹمنٹ چھُو تُہۍ تِمن دِوان؟ اگر آپریٹ ہیٚکو نہٕ کٔرِتھ بیکاز آف سم ادر ریٖزن جی تیٚلہِ چھِ بیاپسی کرُن کم سے کم. بیاپسی ہیٚکو أسۍ کٔرِتھ, تَتھ چھِ وَنان سٹیریوٹیکٹِک بیاپسی. تَتھ چھِ لۄکُٹ اکھ زوٚد بناوُن آسان, پتہٕ چھِ مشیٖن سۭتۍ بیاپسی آسان کران. تَتھ چھُنہٕ اوپن پیٚوان کَرُن برین کینٛہہ. سُہ بیاپسی سۭتۍ چھِ لگان پتہ آسان کیُس ٹایپُک ٹیوٗمر چھُ, یہِ چھا اگر میلِگننٹ ٹیوٗمر چھُ سٹیج, یہِ چھا گریڈ 3 گریڈ 4 کیُس ٹایپُک ٹیوٗمر چھُ, یا یہِ چھا لمفوما. یِمن چیٖزن چھِ پتہٕ ڈِفرنٹ ٹایپ آف تھراپی دِوان. اگر لمفوما آسہِ تَتھ چھِ واریاہ ریڈیو تھراپی کیٖمو تھراپی سۭتۍ چھِ واریاہ امپروٗمینٹ گژھان. اگر گلایوبلاسٹوما آسہِ تیٚلہِ چھِنہٕ امپروٗمینٹ زیادٕ گژھان کینٛہہ. ایٹ لیٖسٹ ہیٚکو ؤنِتھ ٹریٖٹمنٹ ہیٚکو دِتھ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ. اِوٕن دو ڈاکٹر صٲب تۄہہِ کٔرٕو گریڈِنٛگ ہِنٛز کَتھ, أسۍ یِمو ییٚتٮ۪ن سرجری ہِنٛز ییٚلہِ أسۍ کَتھ کَران چھِ, کَتھ گریڈَس منٛز چھُو تُہۍ سرجری رِکَمنٛڈ کَران تہٕ کَتھ منٛز چھُو تُہۍ کیٖمو تھیرپی یا ریڈیو تھیرپی وغٲرٕ رِکَمنٛڈ کَران؟ سرجری چھِ ہر کانٛہہ گریڈَس منٛز کَرُن. اِن فیکٹ کُنہِ ساتہٕ چھِ گریڈ 1 اگر ٹیوٗمر اگر آسہِ کانٛہہ, اگر تَتھ جایہِ آسہِ یَتھ آپریٹ کرنہٕ سۭتۍ کانٛہہ نۄقصان ہیٚکہِ وٲتِتھ. سپوز اٹ از جسٹ ایٹ دا موٹر ایریا جہاں سے آپ کا اسپیچ ایریا ہو یا موٹر لم ایریا ہو, اس کے بہت نزدیک اگر ہو اور لو گریڈ ٹیومر ہے, گریڈ 1 ٹیومر ہے, تَتھ ہیٚکو آبزرو کٔرِتھ وٕچھِتھ آسان. آفٹر 6 months وِل ہیو انَدر سکین. تَمہِ پتہٕ چھِ بیٚیہِ 6 رٮ۪تھ پتہٕ یا ؤری پتہٕ بیٚیہِ اکھ سکین کَرُن, وٕچھُن ریٹ آف گروتھ کیٛاہ چھِ. اگر ریٹ آف گروتھ چھِنہٕ زیادٕ کینٛہہ أسۍ ہیٚکو آبزرو تہِ کٔرِتھ. یہِ چھِ اکھ ٹریٖٹمنٹ فار ویری لو گریڈ ٹیوٗمٲرٕس, دیٹ از گریڈ 1. گریڈ 2 ٹیوٗمٲرٕس بوتھ دا تھنگس آر امپارٹنٹ. تَتھ ہیٚکو آپریٹ تہِ کٔرِتھ, تَتھ ہیٚکو آبزرو تہِ کٔرِتھ. اگر سایلنٹ ایریا منٛز چھِ کانٛہہ سیف ایریا منٛز چھِ تیٚلہِ چھِ آپریٹ کَرُن از دا فسٹ تھنگ. بیکاز یو رِموو دا ٹیوٗمر, یو رِموو آگے کا ایک فیوچر کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. اور کئی جو گریڈ 1 ٹیومرس ہیں دے کین گیٹ کنورٹیڈ انٹو گریڈ 2, گریڈ 3, گریڈ 4 آلسو. تو یہ گریڈ لو گریڈ ٹیومرس کین کنورٹ انٹو ہائی گریڈ ٹیومرس ود ایج, جیسے جیسے ٹائم پاس ہوتا جاتا ہے. تو اس لیے کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم وی ایکسرسائز دا ٹیومر ایز سون ایز پاسبل, جب بھی ہمیں پتہ چلے وہ کہاں پہ ہے. لیکن یہی ایک اس میں شرط ہے کہ اس ایریا میں نہ ہو جس سے کہ ہم آپریٹ کرنے کے بعد زیادہ نقصان نہ پہنچائے پیشنٹ. جی ڈاکٹر صاحب گاندربل سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں عظما شفیع صاحبہ. ہلو. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی عظما جی ؤنِو حظ سوال. میم میون سوال چھُ ڈاکٹر صٲبس یہِ زِ اگر کٲنٛسہِ پیشنٹ آسہِ لاسٹ سٹیج پٮ۪ٹھ, اگر پتہٕ أسۍ تٔمِس سرجری کرو, سۄ سرجری ہیٚکیٛاہ سکسیسفُل روٗزِتھ تہٕ کۭتِس ٹایمس تام ہیٚکہِ سۄ سکسیسفُل روٗزِتھ؟ جی ڈاکٹر صاحب اگر کوئی پیشنٹ ہوگا یُس زن لاسٹ سٹیج آف دا ٹیوٗمر تَتھ منٛز آسہِ, اگر أمِس سرجری کرو تَمہِ وِزِ تَتھ کیٛاہ سکسیس ریٹ روزِ؟ سی لاسٹ سٹیج مینس واٹ, آئی مین گریڈ 4 گلائیوما ہے, گلائیوبلاسٹوما ہے, کنڈیشن اس پیشنٹ کی ٹھیک نہیں ہے, وہ صحیح پیشنٹ صحیح کنڈیشن میں نہیں آیا. دس از واٹ دے وانٹ ٹو آسک. وہ جس بھی کنڈیشن میں پیشنٹ آئے, ریلیف تو سرجری سے ہونا ہی ہونا ہے. اب اٹ آل ڈپینڈس. سپوز دا ایج از ناٹ ان فیور, از ویری ایلڈرلی پیشنٹ اینڈ کمنگ ان اے بیڈ کنڈیشن, تو ان کو آپریٹ کریں نہ کریں کوئی زیادہ فائدہ اس میں ہوگا نہیں. تو یوزلی وی ول ناٹ آپریٹ سچ اے پیشنٹ. لیکن ینگ پیشنٹ ایون اف ہی کمس ان اے بیڈ کنڈیشن, تو ان کو چانس دینا ضروری ہوتا ہے. ایکسرسائز کرنا ہے, اور اگر ہم پارشل آکسیجن بھی کر سکیں تو پریشر کم سے کم برین میں کم ہو جائے گا, سو دیٹ ہی کین بی شفٹیڈ ٹو ریڈیو تھراپی لیٹر آن.
اگر وہ اس کنڈیشن میں ہو جب اس کی کنڈیشن ٹھیک نہ ہو اور وہ کانشیس نہ ہو تو ریڈیو تھراپی بھی کوئی کام نہیں کرے گی. تو سرجری ایکسیجن جو ہے دیٹ از دا فرسٹ تھنگ دیٹ از ٹو بی ڈن. ایکسیجن تو کرنا ہی چاہیے. ڈاکٹر صاحب سرجری سے پہلے کیا پیشنٹ کو کچھ پریکاشنز لینی ہوتی ہیں تاکہ سرجیکل جو مینجمنٹ ہے وہ اچھے سے مینیج ہو؟ کچھ پریکاشنز سرجری سے پہلے جو ان کو لینی ہو؟ ایسی پریکاشنز تو نہیں ہوتی ضروری. کچھ ڈرگس ہوتے ہیں جو ہم دیتے ہیں تاکہ ورم چھ آسان یا ایڈیما چھ وتھان سو کسی کام گژھن بفور سرجری. اور کنولشنس کی کچھ دوائیاں ہوتی ہیں اینٹی کنولسن جن کو کہتے ہیں وہ دینی پڑتی ہیں تاکہ پیشنٹ پریپیئر ہو جائے. اور باقی چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں چیسٹ چھا ٹھیک ہارٹ چھا ٹھیک باقی چیز تم پریلیمنری انویسٹیگیشن ضروری کرنا آسان. واٹ وی کال از اے پری اینستھیٹک چیک اپ. انستھیزیا دینے سے پہلے جو چیک اپ کرنے ہوتے ہیں بفور سرجری جو چیک اپ کرنے ہوتے ہیں the patient has to fulfill all those criterias. جی ڈاکٹر صاحب آفٹر سرجری پتہ کم پریکاشن چھِ أمِس پیشنٹس نے؟ سرجری پتہ چھِ فالو اپ امپارٹنٹ. تتھ منٛز چھِ اَس پانے ونان کیٛاہ کیٛاہ چھِ کرُن آسان. ڈایٹ شوڈ بی گڈ. بیلنس ڈایٹ ہیز ٹو بی دیئر. بیٚیہِ چیک اپ چھِ ریگولرلی کرُن آسان تاکہ یہِ گژھِ نہٕ ریکرنس گژھِ ٹیوٗمر گژھِ نہٕ دُبارٕ یُن کینٛہہ. دُبارٕ اگر یی تمہِ ساتہٕ چھِ رٹُن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ لۄکُٹے آسہِ سو دیٹ وی کین ٹریٹ اٹ فردر. فالو اپ دیٹس واے از ویری امپارٹنٹ. بیٚیہِ یہِ خیال تھاوُن اہن سا یِم دوا أسۍ دِوان چھِ یا سپوز اینٹی کنولسنٹس تِم چھِ آپریشن پتہٕ تہِ پیٚوان ضروٗرت واریاہ کالس سُہ گژھِ نہٕ مس گژھُن کینٛہہ. بیٚیہِ باقٕے اگر کانٛہہ سٹیوراید چھُ تھوٚومُت آسان فار سم ٹایم سُہ تہِ گژھِ نہٕ ڈراپ گژھُن کینٛہہ. سو فالو اپ از امپارٹنٹ. جی ڈاکٹر صاحب ایم کے بٹ صاحب جڑے دل پٮ۪ٹھ پروگرامس منٛز ؤلِو بوزو سوال کیٛاہ چھُ یِہُنٛد. ہیلو. ہاں ہیلو آداب جناب. جی آداب ایم کے بٹ صاحب. ہاں ہاں آداب آداب. میں ڈاکٹر جی پوچھیں. ڈاکٹر صاحب جی جی بٹ صاحب. ہاں ہاں میں سن رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو یہ بڑا سینسٹیو ہے ٹیومر گاڈ فاربڈ اینی بڈی خدا رچن سارنی ام نش داجو نش کرن دور مگر یہ زن ٹیومر ات کیمو تھراپی پہ گھان انیشل ات تھی وچان یو کین بیٹر نو اٹ از دا موسٹ سینسٹیو پارٹ آف دی باڈی ہیڈ برین ات مز ٹیومر کرن یہ ڈیٹیکشن مے بی اٹ may have many dimensions and features this tumor in the brain. The doctors are doing human service to operate anybody who has a brain tumor. بٹ آج کل جو بڑا گاش تھے وہاں آج کل روبوٹ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں روبوٹ ڈائمینشنز ہو رہے ہیں روبوٹ سرجری ہو رہی مگر اکھ چیز گژھان امیک یُس یہ ٹیومر کٲنٛسہِ سٹیجز آسان ڈفرنٹ ڈائمینشن منٛز فیچر امہ سۭتۍ چھا گژھان کہ پیراٹک اٹیک تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ ہارٹ اٹیک تہِ ہیٚکہِ has it any effect on the paralytic effects or other heart attacks or anything after some time when a patient is operated or before that anybody can face this acute problem of brain tumor. Thank you sir. اوکے تھینک یو ایم کے بٹ صاحب پروگرام میں جڑنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. بٹ صاحب کا مجھے یاد ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کوشچن ضرور پوچھتے ہیں. جی خاص کر جب بھی میں آیا ہوں میں نے تو ہمیشہ بٹ صاحب کا کوئی نہ کوئی کوشچن اینڈ ویری سرچنگ کوشچن گڈ کوشچنس. ایک ان کا پہلا جو ہے جو روبوٹکس آئے ہوئے ہیں واٹ ہی وانٹس ٹو سے کہ ایڈوانسمنٹ اتنی ہو گئی ہے تو ہاؤ اٹ افیکٹس. ڈیفینیٹلی روبوٹکس ہیو کم ان. روبوٹکس سے تھوڑی پریسیجن تھوڑا امپروو ہو جاتا ہے لیکن روبوٹ بھی جو ہے وہ چلانا تو سرجن نہیں ہے تو سرجیکل ہینڈس ہی ہوتے ہیں. روبوٹ از جسٹ این انسٹرومنٹ. یہ ایک انسٹرومنٹ ہے ایک سرجن کے ہاتھ میں. یہ اس ٹائپ کے روبوٹس نہیں ہیں جو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ روبوٹ ہی سارا کام کرتا ہے. اس روبوٹ کو جیسے آپ چلاؤ گے جیسے سرجن چلائے گا ویسے ہی وہ چلے گا. اب اس میں یہی ہے کہ انسٹرومنٹ سے ان روبوٹک انسٹرومنٹ سے ہمارا پریسیجن تھوڑا امپروو ہو جاتا ہے. وی آر مور پریسائز ان ملی میٹر ٹو ملی میٹر. اور ہر ایک سرجری میں پریسیجن از ویری امپورٹنٹ. سو جو ماڈرن گیجٹس ہیں دے ڈو ہیلپ. ادروائز بھی جو ایڈوانسمنٹ آئی ہے نیورو سرجری میں جو آج سے 10 سال پہلے جتنی مارٹیلٹی تھی وہ بہت کم ہو گئی ہے. اور اس میں خالی سرجیکل سکلز میں نہیں انویسٹیگیشن میں بھی ایم آر آئی جب سے آیا ہے اور جب سے ایم آر آئی کی فیچرز اور بیٹر ہوتے جا رہے ہیں امیجنگ کے فیچرز بیٹر ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی ہمارا سرجیکل آؤٹ کم بھی بیٹر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایک آسپیکٹ ہے. یس برین ٹیومرس از ناٹ اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ دیز ڈیز. اب برین ٹیومرس اور کسی بھی ایریا میں ڈیپتھ میں بھی
وہ ایریا جو ہمیں لگتا تھا کہ ہم ان میں اپروچ نہیں کر سکتے, وہ ایریا بھی ہم آرام سے اب اپروچ کر سکتے ہیں بیکاز آف گڈ امیجنگ. اب ہمارے کو کوریڈورس اچھے ملتے ہیں, ہمیں ایلوکوینٹ ایریا جو ہیں, کون سے ایریا کو ہم بچائیں, کون سے ایریا کو ہم چھو سکتے ہیں, یہ سب کچھ ہمیں پہلی امیجنگ سے پتہ چل جاتا ہے. اور کچھ ہماری جو گیجٹس ہیں جن کو نیویگیشن کہتے ہیں, نیورو نیویگیشن, اس سے نیویگیٹ کر کے ہم پریسائزلی اس ایریا میں پہنچ سکتے ہیں وداؤٹ ڈسٹربنگ دا نارمل برین. تو یہ ایڈوانسز جو ہیں دے ڈیفینیٹلی ہیلپ ان دا آؤٹ کم آف دا پیشنٹ. دوسرا سوال ان کا تھا ان کا کہ ہیلتھ ایفیکٹ کچھ اور ہو سکتا ہے. ہاں, جو یہ کہہ رہے ہیں پیرالیٹک اٹیک ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ہارٹ اٹیک تو خیر اٹس اے سیپریٹ تھنگ. پیرالیٹک اٹیک برین ٹیومر سے ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. جو میں نے پہلے آپ کو بولا, ایک علامات اس کی پیرالسس ہے, ویکنیس آف اینی پارٹ. پیرالسس ہم اسی کو کہتے ہیں, ویکنیس آف اینی پارٹ. جیسے اپر لم ویک ہو جائے, لوور لم ویک ہو جائے, یا کوئی فیس ڈیفارم ہو جائے, ایک سائڈ ویک ہو جائے, یا کسی کی آنکھ ویک ہو جائے. تو یہ جہاں پہ بھی ویکنیس کوئی ہوگی, فنکشنل ویکنیس جو ہے, وہ پیرالیٹک اٹیکس ہی ہیں. So a brain tumor can lead to paralytic attack. This is one of the symptom that a patient presents with. جی ڈاکٹر صاحب فون لائن پہ ہمارے ساتھ جڑ گئے صبا نور صاحبہ زین نگر سری نگر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی صبا نور صاحبہ ؤنِو سوال. ڈاکٹر صاحب سوال اوس یہِ زن آز تُہۍ وَنان چھِو ہیڈ ٹیوٗمر برین ٹیوٗمر چھِ وَنان ییٚلہِ تِم سِمٹمٕز ؤنِو, مگر کیٛاہ مطلب یُس زن یہِ ٹیوٗمر چھُ ہیڈ بغٲر تہٕ یہِ چھا باڈی ہٕنٛدِس کُنہِ تہِ بیٚیہِ پارٹس منٛز ہٮ۪کان گٔژھِتھ؟ اگر یہِ آسان تہِ چھُ جیسے سٹومک منٛز یا یٔڈ منٛز یا کُنہِ تہِ جایہِ, امیُک کیٛاہ سِمٹم تِمن چھِ یُس زن اَسہِ تگہِ بوزُن شاید مےٚ ما چھُس اتھ ڈِزیٖزس کُن پکان یا مےٚ ما چھُ کینٛہہ کانٛہہ ٲنٹ چھِ آسان دپان چھِ خبر یہِ چھا بدل کانٛہہ دود یا یہِ چھُ اتھ سۭتۍ رِلیٹڈ, اتھ منٛز تھٲیتو تھوڑا زانکٲری. جی شکریہ صبا نور صاحبہ پروگرامس میں جڑنے باپت. جی ڈاکٹر گۄڈنیُک کوسچن چھُ یِمن کہِ یہِ چھا برین ٹیوٗمر چھا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ پھیلان؟ برین ٹیوٗمر چھِنہٕ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ پھیلان یوٗجؤلی کینٛہہ. خالی چھِ اکھ کانٛہہ ٹیوٗمر چھُ برین پٮ۪ٹھ سپاینس منٛز ہٮ۪کہِ یِتھ یہِ, فرام برین ٹُو سپاینل کارڈ, سُہ چھُ اکھ ٹریولنگ ایریا تتھ. مگر باقی جاین چھِنہٕ برین ٹیوٗمر گژھان کینٛہہ. مگر باقی ٹیوٗمر ہٮ۪کن برینس منٛز یِتھ. سپوز کٲنٛسہِ آسہِ خدا نخواستہ لنگ کینسر یا اسٹمک کینسر یا بریسٹ کینسر, اووری کینسر, دیٹ کین کم ٹو برین. وہ برین میں آ سکتا ہے, وہ پھیل کے برین میں آ سکتا ہے, وہ سیکنڈری برین ٹیومر جس کو ہم کہتے ہیں. مگر برین ٹیومر خود دوسری جگہ یوزلی نہیں جاتا, دیٹ از ناٹ اے رول. تو سمٹمس یہ کہنی تھی کہ اگر کہیں پہ ہو کچھ تو ہاؤ دے شوڈ میک آؤٹ. برین ٹیومر کا تو میں نے پہلے ہی بولا کہ برین ٹیومر ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ کل دود چھُ آسان سُہ چھُنہٕ ٹھیٖک گژھان کینٛہہ, یا ویٖکنیس آف ون سایڈ, کانٛہہ سایڈ گژھان چھِ کمزور, یا بِنٲیی چھِ کم 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 گژھان, سُہ چھُنہٕ اِنسان چھِ اینک پٮ۪ٹھ اینک چینج کران مگر سُہ چھُنہٕ توتہِ چھِنہٕ بِنٲیی ٹھیٖک گژھان کینٛہہ, وِجن چھِ کمزور تہٕ کمزور. تیٚلہِ چھِ ضروٗری وٕچھناوُن ڈاکٹرس سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ وٕچھو تِم اِمیجن ماپی کرٕنۍ. تہٕ یِم چھِ علامات یوٗجول. بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ اگر کُنہِ جایہِ گۄگٕج چھِ آسان, یِم چھِ وَنان تَتھ کیٛاہ چھُ وٕچھ. اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ لۄکُٹ گۄگٕج چھِ سُہ چھُنہٕ اِنکریٖز گژھان کینٛہہ, تیٚلہِ چھِنہٕ تَتھ کانٛہہ ؤری کَرُن کینٛہہ. مگر کانٛہہ لۄکُٹ گۄگٕج چھِ سُہ چھِ بڑان, جلدی جلدی بڑان, وِدِن اے ویٖک 2 weeks تَتھ چھِ ڈبل گژھان سُہ سایز. تیٚلہِ چھِ ضروٗری ڈاکٹرس ہاوُن. ڈاکٹر صٲب خدا نخواستہ اگر کٲنٛسہِ بِناین ٹیوٗمر آسہِ یُس زن نان کینسرس تہٕ واریاہ سلولی گرو چھِ کران, اگر نہٕ أمۍ صحیح وقتس پٮ۪ٹھ علاج کوٚر پنُن, فٔردر لانگ ٹٔرم کمپلِکیشنز کم کم ہٮ۪کن یِتھ؟ یہ چھِ ڈِپینڈ کران کتھ سایڈ پٮ۪ٹھ چھِ. اگر یہ تتھ سپوز اکھ برین ٹیوٗمر نِمو أسۍ پیچوٹری ٹیوٗمر. پیچوٹری چھِ آسان تتھ جایہِ یتھ أچھن رگ چھِ تپٲری کِنۍ پکان دۄشوے, پیچوٹری چھِ تتھ سۭتی آسان. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گرو 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 گژھان چھِ, یہِ أچھن رگن پٮ۪ٹھ چھِ یہِ دباو تراوان, تمہِ سۭتۍ چھِ وارٕ 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 وِجن گژھان کم. اگر یہِ جلدی آپریٹ کرو وِجن روزِ 100%. اگر یہِ تمہِ ساتہٕ یہِ پیشنٹ ییٚمہِ ساتہٕ بالکل وِجن ییٚمِس 0 چھِ گژھان, he cannot see anything, تمہِ پتہٕ اگر آپریٹ کرو تیٚلہِ چھِنہٕ فٲیدٕ کِہینۍ. بِناین ٹیوٗمر ڈز ناٹ میٖن کہِ یہِ گژھِ نہٕ آپریٹ کرُن کینٛہہ. ییٚمہِ ساتہٕ یِم سِمٹمز ارلی سِمٹمز چھِ آسان تمہِ ساتہٕ اگر بِناین ٹیوٗمر آپریٹ کرو تہٕ یِم دباوُک اثرات چھِ آسان تِم چھِ سٲری رِوٲرس گژھان. اگر سپوز یِتھٕے کٔنۍ نِمو برین ٹیوٗمر, بِناین ٹیوٗمر پوسٹیریور فوسا منٛز ییٚتس برین سٹیم چھِ آسان, ییٚتس میڈولا اوبلانگیٹا تُہۍ وَنان چھِو کامنلی, تتھ ایریا منٛز اگر آسان چھِ
تم سے میڈولا پہ اگر دباؤ آسے تیل سے اک پاس کمزور 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 گژھان. اگر صحیح ٹائم آپریٹ کرو انسان ایک پور نارمل ایبسلوٹلی نارمل ہے کہ روزت. ڈاکٹر صٲب یِتھ کٔنۍ تُہۍ فرماوان ٲسوٕ زِ اکھ سِمٹم چھُ اَمیُک کَلہٕ دود ہٮ۪کان چھُ ٲسِتھ تہٕ اکثر چھُ یُتھُے تہِ کٲنٛسہِ کَلہٕ دود باسہِ سُہ چھُ دوا نِوان وِدآوُٹ د کنسلٹیشن آف یُس زَن مٲہِر چھُ آسان تٔمۍ سٕنٛدِ کنسلٹیشن منٛز چھُنہٕ یِوان چوٗنٛکہِ تۄہہِ ووٚنُے چھُ منٛزٕ ہٮ۪کان لیٹ تہِ ڈِٹیکٹ گٔژھِتھ برین ٹیوٗمر. وۄنۍ اگرے کٲنٛسہِ کَلہٕ دود چھُ سُہ چھُ سیلف میڈِکیشن کران اَمیُک کوٗتاہ خطرٕ ہیٚکہِ أمِس فٔردر پیٚتھ؟ سیلف میڈِکیشن گژھِ نہٕ زانٛہہ کَرُن. ہیڈ ایک اگر کوٗتاہ تہِ سمپل ہیڈ ایک اگر آسہِ اکھ لٹہِ دۄیہِ لٹہِ ترٛیٚیہِ لٹہِ اگر سُہ چھُنہٕ ٹھیٖک گژھان کینٛہہ بار بار اگر یِوان چھِ ہیڈ ایک تیٚلہِ چھِ ڈاکٹر ضروٗر سمکھُن. یہِ ہیٚکہِ بِناین ہیڈ ایک ٲسِتھ, یہِ ہیٚکہِ مایگرینس ہیڈ ایک یَتھ وَنان چھِ مایگرین. اٹ کین بی ٹینشن ہیڈ ایک, اٹ کین بی بیکاز آف بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر, اٹ کین بی بیکاز آف سو مینی تھنگ. واریاہ 101 کازز چھِ ہیڈ ایکٕچ, اَکٕے کاز چھِنہٕ کینٛہہ. تَتھ منٛز چھِ اکھ برین ٹیوٗمر تہِ. اگر ڈاکٹر وٕچھِ اگر تٔمِس باسہِ کہِ ہسا یہِ چھِ بیٚیہِ کانٛہہ اثرات تہِ باڈی منٛز کران یہِ تَمیُک مطلب چھِ تٔمِس چھِ اِنویسٹِگیٹ کَرُن فٔردر. جی ڈاکٹر صٲب کھٮ۪ن چٮ۪نُک تہِ ٲسوٕ تُہۍ وَنان زِ ڈایٹُک چھُ یِمن آسان اکھ خاص توجہ تھاوُن کھٮ۪ن چٮ۪نَس کُن. کیٛاہ کیٛاہ ڈایٹ ماڈِفِکیشن چھِ یِمن پیشنٹن آسان اَنٕنۍ پنٕنِس کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛز یِمن زَن برین ٹیوٗمر آسہِ؟ ڈایٹ چھُ بیسِکلی سارنٕے خٲطرٕ کانٛہہ تہِ ٹیوٗمر آسہِ. ڈایٹ ہیز این اِمپاٹنٹ رول کہِ ڈایٹ گژھِ آسُن بیلنسڈ. بیٚیہِ یوٗ شُڈ ہیو ویجِٹیبلز آلسو, پروٹیٖنز آلسو, لِٹل بِٹ آف فیٹ, لِٹل بِٹ آف کاربوہایڈریٹ. یہِ گژھِ بیلنس ایز وی کال اٹ اے بیلنس ڈایٹ. یِم بیٚیہِ جو ہم ہمیشہ سے کھاتے آ رہے ہیں, میں تو اس کا یہی سوچتا ہوں کہ جو ہمارے دادا پردادا نے کھایا ہے وہ کھانا جو ہے دیٹ از اے بیلنس ڈائٹ, آلویز بیلنسڈ ہوتا ہے. جو آج کل ہم فاسٹ فوڈ کی طرف جا رہے ہیں دیٹ از این آرٹیفیشیل فوڈ, یو نو, اس میں ہمیں معلوم نہیں ہے اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں. اینڈ دے ہیو بیکاز جب سے یہ فاسٹ فوڈ آیا تب سے لائف اسٹائل بہت سارا چینج ہو گیا لوگوں کا, اور ان کی ہیبٹس بچوں کی چینج ہو گئی ہیں, اور ان سے ڈیزیزز بھی کافی بڑھ گئی ہیں. انڈائریکٹلی وی بلیم دیٹ کہ اس کی وجہ سے شاید ہو. تو بیسٹ ڈائٹ از وٹ اے بیلنس ڈائٹ از وٹ ہیو بین ٹیکنگ بائی آور اینسسٹرس, وٹ ایور دے یوز ٹو ٹیک, وی شوڈ ٹیک اٹ دیٹ وے اونلی. آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ وے. ڈاکٹر صاحب یہاں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ برین ٹیومر کو کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں, یا آپ سے یہ پوچھیں کہ برین ٹیومر اور برین کینسر میں کیا فرق ہے؟ برین ٹیومر جیسے پہلے میں نے بتایا برین ٹیومر دو ٹائپ کے ہیں, کینسرس اینڈ نان کینسرس. برین ٹیومر کسی بھی ٹیومر جو بھی برین میں کوئی بھی سویلنگ ہو, ٹیومر ہو, اس کو برین ٹیومر کہتے ہیں. اور ان میں سے جو کینسرس ٹائپ ہے دیٹ از برین کینسر. برین کینسر اگر ہم میڈیکل ٹرمس یوز کریں تو گلائماز ان کو کہتے ہیں, گلائموبلاسٹوما, میڈولوبلاسٹوما بچوں میں ہوتے ہیں, پینیوبلاسٹوماز بچوں میں ہوتے ہیں, کچھ اور گلینڈس ہوتے ہیں, گلائیوسارکوما جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ایک میلیگننٹ ہائیلی میلیگننٹ ٹیومر ہے. اور سیکنڈریز جو آتے ہیں باقی کسی جگہ سے, سیکنڈری برین ٹیومرز دے آر ہائیلی میلیگننٹ. جی ڈاکٹر صاحب کیا کیا نیو ٹیکنالوجیز ہیں جب ہم نیورو سرجری کی بات کرتے ہیں, تو کون کون سی نئی ٹیکنالوجی ہیں ابھی ٹریٹ کرنے کے لیے برین ٹیومر؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں باقی شعبوں میں بھی انویزو سرجری وغیرہ کا ابھی انعقاد ہوا ہے بہت سارے میں, تو اس میں کیا نیو ٹیکنالوجی ہیں؟ نیو ٹیکنالوجیز اب اینڈوسکوپ آیا ہے, تو دیٹ از ناٹ ویری نیو, لیکن اب آج کل کے اس میں ہم اینڈوسکوپ اب کافی برین میں یوز ہونے لگا ہے, پہلے نہیں یوز ہوتا تھا زیادہ, پہلے خالی مائکروسکوپ یوز کرتے تھے, اب اینڈوسکوپک سرجریز کافی ہونے لگی ہیں. اس سے تھوڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وی کین ریچ ٹو دوز ایریاز ویئر وی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ریچ ایزیلی. تو کچھ ایسے ڈارک ایریاز ہیں جہاں پہ کہ اینڈوسکوپ سے ہم ایکسیجن ایزیلی کر سکتے ہیں ان ایریاز کو. اور دوسری پہلے میں نے آپ کو بتایا جو نیورو نیویگیشن ہے, نیورو نیویگیشن ایک ہمارا ایک سسٹم ہے جس کی وجہ سے آپ کافی ان ایریاز میں جا سکتے ہو جہاں پہ جو کہ ان ایکسیسیبل ایریاز ہوا کرتے تھے. تیسری چیز جو آپ کامن لوگوں کو پتہ ہے تھوڑی بہت, تھوڑا اور اجاگر کر سکتا ہوں میں ان کو, کہ ریڈیو سرجری جس کو آپ کہتے ہیں. ریڈیو سرجری از بیسکلی از اے ریڈیشن. یہ آپریٹ کیے بغیر خالی ریڈیشنس کو ہم
पहुंचाते हैं प्रिसाइजली थ्रू सम इंस्ट्रूमेंट्स, स्टीरियोटेक्टिक जिसको हम कहते हैं, वो एक एरिया में, एक लोकलाइज्ड एरिया में. सो ब्रेन की डेप्थ में अगर कोई छोटा सा ट्यूमर है, बट इट शुड बी अ स्मॉल ट्यूमर, चाहे वो बिनाइन हो चाहे मैलिग्नेंट हो. बिनाइन ट्यूमर्स में भी यूज़ करते हैं रेडियो सर्जरी जिसको कहते हैं, या गामा नाइफ जिसको कहते हैं. सो दिस इज़ एन एडवांसमेंट विच इज़ देयर फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन अब उसकी तरफ हम थोड़ा ज़्यादा जा रहे हैं. कई बार अगर हम कोई बड़ा ट्यूमर ऑपरेट भी करते हैं और सारा नहीं ऑपरेट कर पाते, कोई छोटा सा एरिया रह जाता है, तो जिसको अगर हम रिमूव करें उससे डेफिसिट ज़्यादा बढ़ेगा. सो उसमें हम वो छोटा ट्यूमर वहीं छोड़ के उसको फिर रेडियो सर्जरी उसके बाद देते हैं. सो दैट हेल्प्स इन इन मिनिमाइजिंग द साइड इफेक्ट ऑफ सर्जरी, you can say in simple term. जी डॉक्टर साहब, गुलाम जिलानी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गए पीरबाग श्रीनगर से. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. गुलाम जिलानी साहब इस्तकबाल है, सवाल वनो. सवाल से अच्छा कि बच्चे जी वो वरिशन तमिस कोरुन हम तम कलस दोद इतम जो अशिकस गाश मन चलो मुझे गाश के वने पर डॉक्टर वाले अमर सब नियत मगर गाश के निशान तमाम से जो काला के राग माटी हमसन पर रागी वो तो डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं सर्विस बड़ी आसन गाश ने किसी बिल्कुल की नहीं मान कोविशन जरूरत गई गाश इनसी मगर इसको मसला बना के तब इसको कल मसला मिसन पनी उमर फारूक नी वाले डॉक्टर नी तो मगर मुझे गाश की रास्ते वहां की डॉक्टर साहब से इंटरेक्ट कर रहे हैं सर. जी ये अचानक कह रहे हैं कि सडन पेन हुआ और उसके बाद गाश चला गया इनका. सो दिस कैन बी रिलेटेड टू ब्रेन ऑल्सो, इट कैन बी रिलेटेड टू आई ऑल्सो. ये देखना पड़ेगा बिकॉज इफ़ ही सेज कि ये गए हैं डॉक्टरों के पास, उन्होंने कहा कि अंदर की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, तो इसमें देखना पड़ेगा किस टाइप की प्रॉब्लम है. जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था, पिट्यूटरी ट्यूमर कैन गिव राइज टू दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. अगर पिट्यूटरी ट्यूमर है और उसमें ब्लीड हो गया तो सडन ब्लीड होके वो एक साइड की आंख या दोनों साइड की आंख को इमीडिएटली डैमेज कर सकता है, आंख की रग को. तो उसमें नेचुरली इमेजिंग में पता चलेगा कि इट इज़ अ पिट्यूटरी ट्यूमर, और एपोप्लेक्सी उसको कहते हैं कि ब्लीड हुआ है, एपोप्लेक्सी हुई है. तो उसमें भी ऑपरेट करने से कुछ फ़ायदा तो होना है. तो अगर रग कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी है तो शायद फ़ायदा ना हो, लेकिन ये देखने के बाद ही पता चलेगा. तो आई थिंक इस पेशेंट के लिए बेटर रहेगा कि दे कम टू सोरा. हमारा ओपीडी होता है, न्यूरो सर्जरी का ओपीडी ऑलमोस्ट एवरी डे, वी हैव 6 days a week ओपीडी. मेरा अपना ओपीडी फ्राइडे को होता है. सो दे कैन कम एंड वी विल हैव अ लुक, देखेंगे किस वजह से इसकी जो आँख की रोशनी चली गई है वो वजह क्या है, वो इम्पोर्टेंट है. जी डॉक्टर साहब, वन अगर एक खुदा न खास्ता अमिस ब्रेन ट्यूमर छ, अमिस गई सर्जरी, आफ्टर सर्जरी है कि अमिस बे फिर ये ब्रेन ट्यूमर यत कि ना? اہن حظ آ یہ چھِ ڈِپینڈ کران یہ چھا بِناین ٹیوٗمر یا یہِ چھِ میلِگننٹ ٹیوٗمر. اگر میلِگننٹ ٹیوٗمر چھِ تَتھ چھِ اِنویرِبلی چاہے أسۍ واریاہ جان ایکسیجن کرو, ٹوٹل ایکسیجن کرو, تَمہِ پَتہٕ ریڈیو تھراپی دِمو, کیٖمو تھراپی تہِ دِمو, تَمہِ پَتہٕ چھِ ؤری پَتہٕ چھِ یوٗجؤلی یہ ریکر گژھان واپس موسٹ آف د میلِگننٹ ٹیوٗمرز تِم ہاے گریڈ چھِ. اگر لو گریڈ ٹیوٗمر چھِ گریڈ 1 گریڈ 2 تِم چھِنہٕ یوٗجؤلی واپس یِوان کینٛہہ. تِمن چھِ کم سے کم 5 ؤری 10 ؤری پَتہٕ ہیٚکہِ یِتھ ہیٚکہِ نہٕ یِتھ. تَتھ چھِ ڈِپینڈ کران کوٗتاہ کیُتھ جان ایکسیجن چھُ کوٚرمُت. بِناین ٹیوٗمر چھِ, بِناین ٹیوٗمر منٛز اگر جان ایکسیجن چھُ گوٚمُت فُل ایکسیجن تیٚلہِ چھِنہٕ سُہ واپس ریکر گژھان کینٛہہ. مگر کانٛہہ کانٛہہ بِناین ٹیوٗمر یِمن تھوڑا بہت کانٛہہ اکات سیل اگر روزان چھِ تیٚلہِ چھِ سُہ یِوان واپس, مگر تَتھ چھِ کم سے کم 4 ؤری 5 ؤری تَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان واپس. ڈاکٹر صٲب کینٛہہ یِژھ میڈِکیشنز یُس تُہۍ یِمن رِکمنڈ چھُ کران آفٹر سرجری تاکہِ رِاکرنس گژھِ ہا نہٕ اَمہِ برین ٹیوٗمرٕچ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ؟ تَتھ چھِ یُتھ چھُنہٕ کانٛہہ دوا. یوٗجؤلی چھِ اگر میلِگننٹ ٹیوٗمر آسہِ تَمہِ پَتہٕ چھِ ریڈیو تھراپی اینڈ کیٖمو تھراپی. کیٖمو تھراپی منٛز چھِ ٹیٖموزالامایڈ دِوان یوٗجؤلی. سو دیٹ از دا ان تھنگ. اور کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جس سے کہ آپ رکا سکو اس کو. اٹ آل ڈپینڈس کہ اس کی ہسٹوپیتھولوجی کیا ہے, اس کا بایولوجیکل بیہیویئر ٹیومر کا کیا ہے. تو ایسی کوئی دوائی نہیں ہے جو بالکل اس کو روک سکے. لیکن جو جس کا سرجری اچھی ہو جائے اور پورا نکل جائے, اور ڈپینڈ کرتا ہے کت ایریا من کانٛہہ ایریا چھِ یتھ منٛز سیف ریسیکشن ہیٚکو کٔرِتھ, پوٗرٕ ہیٚکو ٹوٹلی رِموٗ کٔرِتھ. کانٛہہ ایریا چھِ آسان تتھ منٛز چھِنہٕ ہٮ۪کان پوٗرٕ رِموٗ کٔرِتھ. اگر پوٗرٕ رِموٗ کرو پیشنٹ ہیٚکہِ نہٕ روٗزِتھ
ठीक के जैसे कि पासपोर्ट भी या का या है कि जान दी कैसे सोरी क्या बैलेंस करो ना संग इंसान ऑपरेशन करो डॉक्टर साहब डॉक्टर गुलजार अहमद जुड़े इस लेफ्ट प्रोग्राम्स में हेलो हेलो जी गुलजार साहब इस्तकबाल तो सवाल बनिवास जी अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम अस्सलाम जी गुलजार साहब बनिवास सवाल मैम डॉक्टर गुलजार फ्रॉम ले जी डॉक्टर गुलजार साहब सवाल पूछिए सर मैम डॉक्टर साहब मेरी तरफ सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम तो मेन क्वेश्चन छी मैम आज सारी मतलब ये एंजाइटी ते डिप्रेशन में यह मुब्तला क्या ये है क्या बनित काज ब्रेन ट्यूमर जी अगर ये ब्रेन ट्यूमर काज बनित मैलिग्नेंसी तो मतलब अस क्या पजे अमे खतर मतलब अमे खतर क्या पजे करन ताकि रोजो अमे नश सेफ शुक्रिया डॉक्टर गुलजार साहब प्रोग्राम्स में जुड़ने बापत जी डॉक्टर साहब तो यूजुअली छन का रिलेशन द्राम तुथ के की रिलेशन छ इफ अ पर्सन हैज डिप्रेशन और एंजाइटी दैट विल गो इनटू फॉर्मिंग अ ब्रेन ट्यूमर मगर ब्रेन ट्यूमर खुद कुछ ऐसे एरियाज में ब्रेन ट्यूमर अगर हो उससे डिप्रेशन हो सकता है ठीक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो इसलिए हमेशा जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो कुछ टाइम अगर उन्हें लगे कि ये ऑर्गेनिक साइकोसिस है तो वो इमेजिंग कराते हैं खुद ही तो साइकियाट्रिस्ट इज द बेस्ट पर्सन टू नो कि ये ब्रेन ट्यूमर की वजह से है या ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है अदर टाइप तो वो एक चीज है लेकिन अगर किसी को डिप्रेशन है इट विल नॉट गो इनटू फॉर्मिंग अ ब्रेन ट्यूमर दैट इज नॉट जी डॉक्टर अनंतनाग पे जुड़े जावेद अहमद टॉक्स प्रोग्राम्स में हेलो वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब इस्तकबाल तो हम बिन अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब शुक्रिया कि मौजूद हमारे आपको जानकारी मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो स्पाइनल ट्यूमर्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो इसमें एक बोला जाता था कि स्टेम सेल थेरेपी का एक इलाज आ रहा है एक रिसर्च चल रहा है तो क्या उसमें कोई पेश रफ्ता है अभी या इसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं कि कोई जो इस वक्त सेंसेशन लेता है व्हील चेयर बाउंड है तो इस पर कुछ पेश रफ्ता है जिससे ये इंसान भी अपनी जिंदगी खुद मुख्तारी से जी सकते हैं जी डॉक्टर साहब जी बहुत अच्छा सवाल है इनका स्टेम सेल जो है अभी भी इतने सालों के बाद भी अभी उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए खासकर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो कंप्लीट इंजरी हो उसमें स्टेम सेल जब स्टार्ट हुआ था तो वी वर ऑल वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इट बहुत एंथुसियाज्म था कि एक ब्रेक थ्रू मिलेगा लेकिन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में काफ़ी हद तक देखा गया है कि कुछ रिलीफ मिलता है लेकिन ह्यूमन बींग्स में जब ट्राई किया है स्टेम सेल थेरेपी बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला नहीं सो इट इज़ स्टिल अंडर कंसिडरेशन इसमें एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं होपफुली देयर आर सम सेंटर्स इन चाइना दे क्लेम कि हाँ जी हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है लेकिन अभी ग्लोबली इसका इतना फ़ायदा अभी मिला नहीं है इट्स स्टिल इन इन्फेंसी हम कह सकते हैं कि अभी इसमें it still needs a lot of trial and research on it. डॉक्टर साहब जो मैलिग्नेंट जिनको ट्यूमर होगा या बिनाइन भी हो सकता है तो क्या इनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना होता है क्योंकि आपने बोला कि कीमोथेरेपी भी हम किसी किसी में रिकमेंड करते हैं तो क्या इनको लाइफ लॉन्ग ही ट्रीटमेंट लेना होता है जी जहाँ तक मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का ताल्लुक है उन्हें लाइफ लॉन्ग इट्स अ लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट जब तक वो जिंदा हैं तब तक उनको ट्रीटमेंट लेना है और फॉलो अप रखना है बार बार हमें देखना पड़ता है सीटी स्कैन या एमआरआई करके कि ट्यूमर दोबारा तो नहीं आया अगर आया है कंटेंट है कि नहीं है तो ट्रीटमेंट उनका कंटिन्यूस रखना पड़ता है जहाँ तक बिनाइन ट्यूमर्स का ताल्लुक है उसमें भी काफ़ी हद तक फॉलो अप करना पड़ता है लेकिन नॉट एज क्लोजली एज इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स तो बिनाइन ट्यूमर पहले कुछ साल हमें बहुत रेगुलरली उनको फॉलो करना पड़ता है वंस वी सी की रेकरेंस नहीं हो रहा है 5 साल तक रेकर्ड नहीं हुआ यूजुअली उसके बाद फिर रेकर्ड वो करते नहीं है तो थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है बट लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट बिनाइन ट्यूमर की ज़रूरत नहीं होती एक स्टेज पे आके हमें पता चलता है नाउ देयर इज़ नो नीड ऑफ फॉलो अप
5 سال ہو جائیں ریکرنس نہ ہو تو یوزلی فالو اپ کی ضرورت نہیں پڑتی. ڈاکٹر صاحب بچن مز اگر ون خدا نخواستہ ڈائگنوز گو برین ٹیومر کیا تھی چھو تمن ٹریٹ کران کیا تمن سرجری یوان کرنا تحت لکچہ وٲنٛسہِ مز؟ اہن حظ لکچہ یم سات مے ووٚن نا یم سات پیشنٹ یوان چھ اس نش کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان سُہ نیونیٹ آئی میٖن جسٹ لیس دین اے منتھ جسٹ آفٹر برتھ ود اے ٹیومر وی آپریٹ چھِ کران تمن چھِ ریسپانس تہِ بڑٕ جان آسان یوٗتاہ لۄکُٹ بچہ آسان تتھ چھِ ریکوری تہِ بڑٕ جان آسان. یوزلی اٹس ناٹ دیٹ وے کہ چھوٹے بچے کو آپریٹ نہیں کر سکتے, چھوٹے بچے کو آپریٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کا ریکوری بھی بہت اچھی ہوتی ہے آج کل کے ایڈوانسمنٹ میں, کیونکہ اس میں انستھیزیا کافی ایڈوانس ہو گیا ہے, چھوٹے بچوں کو ہینڈل کرنا آسان ہو گیا ہے بیکاز آف دا ایڈوانسمنٹ اینڈ نو ہاؤ, تو آپریٹ کرنا بھی ایزی ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے جاتے جاتے آپ سے یہ انفارمیشن لینا چاہیے, اب ایسے پیشنٹس جن کو برین ٹیومر ہے ان کے لیے کیا پریکاشنز آپ ریکمنڈ کرتے ہیں, اور جن کو اب نہیں ہیں ان کے لیے کیا پریکاشنری میجرز ہیں جو ان کو فالو اپ کرنی ہوتی ہے؟ جن کو ٹیومرز نہیں ہیں ان کو کوئی پریکاشن نہیں, خالی ایک ہی چیز کا احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا سمٹم ہو, ایک نارمل لائف چل رہی ہے اس کے بعد کوئی ایسا سمٹم آ جائے جو کہ ان کو ڈسٹرب کر رہا ہو, لائک سمپلی ہیڈ ایک وچ از ناٹ گیٹنگ ریلیفڈ, ہیڈ ایک بار بار آ رہا ہے ریلیف نہیں ہو رہا, یا کہیں فیس میں ٹوچنگ ہو رہی ہے, ہاتھ کہیں پہ ٹوچ ہو رہا ہے, یا کہیں کنولشن ایب نارمل موومنٹس ہو رہی ہے, یا کوئی ایک سائڈ ہے جو کہ جیسے وہ فنکشن کر رہا تھا ویسے فنکشن نہیں کر رہا ہے, یا ویژن میں ڈیٹوریشن ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اینک بھی لگاتے ہیں, پھر بھی ان کو پھر دوبارہ سے چینج کرنا پڑتا ہے. ایسے علامات جب ہوں تو پھر ڈاکٹر کو, نیورولوجسٹ کو, نیورو سرجن کو ملنا ضروری ہے. اور جن کو ٹیومر ہو چکے ہیں اور آپریٹ ہو چکے ہیں ان کا سب سے بڑی چیز ہے فالو اپ. جیسے ان کو بولا گیا, مطلب ون شوڈ ناٹ سلیپ اوور اٹ. کئی بار آپریشن کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ وی ہیو ٹو ویٹ فار دا پیشنٹ کہ وہ آئے, ہمیں ان کو تھراپی دینی ہے, آگے کا فردر دینا ہے. آپریشن کے بعد دے تھنک دیٹ ہم ٹھیک ہیں, سمٹمس ٹھیک ہو گئے, ہیڈ ایک بھی نہیں ہے, وی آر فیلنگ گڈ, تو دے ڈونٹ کم, دے کم آفٹر اے ایئر اور سو, جب تک ان کو ریکرس ہو گیا ہوتا ہے. اور ریکرنس کے بعد پھر ٹیومر کو ہم دوبارہ آپریٹ کرنا پڑتا ہے, بیکاز وی کی ناٹ گیو ریڈیو تھراپی ان اے ٹیومر وچ از لارج ٹیومر, اس کو ڈبل پھر دوبارہ کرنا پڑتا ہے. تو بیسٹ یہی رہتا ہے کہ جیسے ہی آپریٹ کیا اس کے بعد ریکمینڈیڈ ٹائم ہوتا ہے ود ان کپل آف ویکس, جب پیشنٹ تھوڑا ٹھیک ہو جائے دین ہی شوڈ گو فار ریڈیو تھراپی, کیمو تھراپی. سو فالو اپ جب اس کا ٹھیک رہے گا او پی ڈی میں, دیٹ از دا بیسٹ تھنگ دیٹ کین بی ڈن, دین وی کین گائیڈ دم. ڈاکٹر صاحب پروگرامس میں جڑے علی محمد پنڈت صاحب زیون پیٹ. ہیلو جی وعلیکم السلام. جناب عارف یہ پڑھیں کہ آپ یہ مشورہ سے گھان ٹینشن سے گھان اور دماغ پہ نندر کام آپ کیا واسطہ جی ڈاکٹر صاحب ونان مشرف اگر گھان یا ٹینشن ات واٹ کی اگر کانٛہہ نفر اسپیشلی ینگ پرسن, ینگ پیشنٹ کو موڈ چینجز ہو جائیں سڈنلی اور بھولنے لگے اور کچھ اس کی فیملی کو لگے کہ ہی از ناٹ بیہیونگ پراپرلی ریسنٹلی, تو اس میں انویسٹیگیٹ ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ٹیومر کا ایک علامات یہ بھی ہوتی ہے, یا موڈ چینجز, فارگیٹفulness یا اب نارمل بیہیویئر, یہ بھی برین ٹیومر کے علامات ہیں. تو اگر یہ کسی کو ریسنٹلی ہو جائیں کوئی, اور خاص کر ینگ ایج میں جب کہ بھولنا نہیں چاہیے انسان کو, اس ایج میں اگر ہو تو پھر اٹس ٹو بی ٹیکن سیریسلی, تب انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی بہت ایلڈرلی ہیں آفٹر 70 years 80 years تھوڑی بہت میموری تو کم ہونے ہی لگتی ہے, وچ از یوزول, وہ اتنا تو یوزول ہے. اگر اب نارمل لگے نا کہ اتنی میموری اتنی سڈنلی کیوں کم ہو گئی ہے, بہرحال ڈاکٹر صاحب تہد سٹھا شکریہ یور ین باپت, سن دعوت قبول کرنے باپت, اس تہ سان ناظرین یہ رٕژ زانکاری واتناؤن باپت تہد سٹھا شکریہ. تو ناظرین تہد تہ سٹھا شکریہ ونیک تام سون پروگرام وچھنے باپت, سنس پروگرامس من جڑنے باپت. انشاءاللہ آئند سپدِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات أکِس نٔیِس موضوٗعس, نٔیِس مہمانس سۭتۍ. توٚتن تام تھٲیِو پننہِ صحتُک خیال, تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایس حوالہٕ.